Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang modul 13 yaitu WLAN configuration. Nah, anggota kelompok saya beranggotakan yaitu saya sendiri Rizky Naufal, lalu ada Amanda Bulanaila, lalu ada Iga, dan yang terakhir ada Hafiz Rizkullah. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan modul 13.0. Nah, yang pertama, mengapa sih harus mengambil modul ini? Nah, di sini kita akan mengakses internet menggunakan sambungan dial-up. Sambungan dial-up melibatkan pengguna landing phone. Telepon rumah tidak dapat digunakan untuk membuat atau menerima panggilan saat Anda menggunakan internet. Koneksi dial-up Anda ke internet sangat lambat. Pada dasarnya, ini berarti bahwa bagi kebanyakan orang, komputer Anda selalu berada di satu tempat, di rumah ataupun di sekolah. Saat ini, kita dapat terhubung ke internet tanpa menggunakan telepon rumah. Namun, komputer kita masih terhubung dengan perangkat yang menghubungkannya ke internet. Kini, kita dapat terhubung ke internet menggunakan perangkat nirkabel yang memungkinkan kita membawa ponsel, laptop, dan tablet kemanapun. Kebebasan bergerak ini memang menyenangkan, tetapi hal ini memerlukan perangkat khusus dan perangkat perantara serta pemahaman yang baik tentang protokol nirkabel. Nah, lalu apa yang akan kita pelajari dalam modul ini? Nah, judul modul ini seperti yang disebutkan tadi yaitu WLAN configuration. Nah, tujuan modul ini adalah menerapkan WLAN menggunakan router nirkabel dan WLC. Nah, di sini ada beberapa topik. Topik yang pertama yaitu konfigurasi WLAN situs jarak jauh. Tujuan topik ini adalah mengkonfigurasi WLAN untuk mendukung situs jarak jauh. Lalu yang kedua adalah konfigurasi WLAN dasar di WLC. Nah, konfigurasi WLAN untuk menggunakan atau interface, manajemen, dan autentikasi WPA to PSK. Lalu ada konfigurasi WPA2 Enterprise WLAN di WLC. Konfigurasi WLC WLAN untuk menggunakan interface WLAN, server DHCP, dan autentikasi WPA to Enterprise. Nah yang terakhir, topik terakhir yaitu memecahkan masalah WLAN, memecahkan masalah konfigurasi nirkabel yang umum. Nah, lalu di sini ada remote situs WLAN configuration. Atau kita sebut konfigurasi WLAN situs jarak jauh. Nah, yang pertama yaitu menjelaskan router nirkabel. Nah, pekerja jarak jauh, kantor, cabang kecil, dan jaringan rumah seringkali menggunakan router kantor dan rumah kecil. Atau bisa disebut small office dan home router. Router ini terkadang disebut router terintegrasi karena biasanya menyertakan saklar untuk klien berkabel, port untuk koneksi internet, terkadang diberi label WAN, dan komponen nirkabel untuk akses klien nirkabel, seperti yang ditunjukkan pada Cisco Meraki MX64W pada gambar ini. Untuk bagian selanjutnya dari modul ini, router kantor dan rumah kecil disebut sebagai router nirkabel. Nah, gambar berikutnya ini menunjukkan topologi yang menggambarkan koneksi fisik laptop berkabel ke router nirkabel yang kemudian dihubungkan ke modem kabel atau DSL dan koneksi internet. Seperti gambar ini. Nah, router nirkabel ini biasanya menyediakan keamanan WLAN, layanan DHCP, name address translation NAT terintegrasi, kualitas layanan QoS, serta berbagai fitur lainnya. Rangkaian fitur akan bervariasi berdasarkan model routernya. Nah, konfigurasi modem kabel dan DSL biasanya dilakukan oleh perwakilan penyedia layanan baik di tempat ataupun jarak jauh.
Melalui telepon, jika Anda membeli modem akan disertakan dengan dokumentasi tentang cara menghubungkannya ke penyedia layanan. Anda yang kemungkinan besar akan mencakup menghubungi penyedia layanan dan untuk informasi lebih lanjut. Lalu di sini ada login ke router nirkabel. Nah, sebagian besar router nirkabel siap digunakan begitu saja. Router tersebut telah dikonfigurasi sebelumnya untuk terhubung ke jaringan dan penyedia layanan. Misalnya, router nirkabel menggunakan DHCP untuk secara otomatis menyediakan informasi penyelamatan ke perangkat yang terhubung. Namun, alamat IP, nama pengguna, dan kata sandi default router nirkabel dapat ditemukan dengan mudah di internet. Cukup masukkan frasa pencarian alamat IP router nirkabel default atau kata sandi router nirkabel default. Untuk melihat daftar banyak situs web yang menyediakan informasi ini, misalnya nama pengguna dan kata sandi untuk router nirkabel pada gambar, adalah admin. Oleh karena itulah, prioritas pertama Anda dapat mengubah default ini demi alasan keamanan. Untuk mendapatkan akses ke GUI konfigurasi router nirkabel, buka perambatan web di kolom alamat, masukkan alamat IP default untuk router nirkabel Anda. Alamat IP default dapat ditemukan dalam dokumentasi yang disertakan dengan router nirkabel atau Anda dapat mencarinya di internet. Gambar ini menunjukkan alamat IP v4 yaitu 192.168.0.1. Nah, pada gambar ini bagian sini yang merupakan alamat default bagi banyak produsen. Interface keamanan meminta otorisasi untuk mengakses GUI router. Kata admin umumnya digunakan sebagai nama pengguna dan kata sandi default. Sekali lagi, periksa dokumentasi router nirkabel Anda atau cari di internet untuk memeriksanya. Nah, lalu pengaturan jaringan dasar. Yang menyediakan jaringan dasar mencakup langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama, masuk ke router dari perambatan web seperti pada gambar ini. Yang kedua yaitu kita bisa mengubah kata sandi administrasi defaultnya. Lalu yang ketiga yaitu kita masuk dengan kata sandi administrasi baru untuk mengecek apakah sandi yang sudah kita setting tadi benar dan sudah bisa diakses. Lalu yang keempat, kita bisa mengubah alamat DHCP v4 defaultnya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, seperti ini, start API address-nya. Lalu, yang langkah selanjutnya yaitu yang kelima, memperbarui alamat IP-nya. Dan yang terakhir, masuk ke router dengan alamat IP baru. Nah, seperti ini. Lalu pengaturan dasar nirkabel dasar. Nah, pengaturan nirkabel dasar mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu melihat pengaturan default WLAN. Nah, secara default, router nirkabel menyediakan akses nirkabel ke perangkat menggunakan nama dan kata sandi jaringan nirkabel default. Nama jaringan itu disebut Service Set Identifikasi (SSID). Cari pengaturan nirkabel dasar Anda untuk router Anda guna mengubah pengaturan default ini, seperti yang ditunjukkan dalam contoh ini. Lalu kita bisa mengubah network modenya. Di sini kita mengubah dari auto menjadi legacy. Lalu konfigurasi SSD-nya. Nah, lalu langkah keempat, kita bisa mengkonfigurasi salurannya atau channelnya seperti ini. Kita bisa mengubah frekuensinya berapa GHz. Lalu juga kita konfigurasi mode keamanannya.
Di sini ada beberapa pilihan seperti gambar ini. Ada AES dan TKIP. Yang biasa digunakan yaitu AES. Lalu yang terakhir, kita bisa mengkonfigurasi frasa sandi. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, sandinya yang diubah dengan nama parser, yaitu Cisco 123. Ini kita bisa mengubah sandinya agar lebih aman. Lalu selanjutnya yaitu mengkonfigurasi mesh nirkabel. Nah, di jaringan kantor atau rumah yang kecil, satu router nirkabel mungkin cukup menyediakan akses nirkabel ke semua klien. Namun, jika Anda ingin memperluas jangkauan lebih dari 45 meter di dalam ruangan dan 90 meter di luar ruangan, Anda dapat menambahkan titik akses nirkabel seperti yang ditunjukkan pada gambar jaringan ini. Nah, dua titik akses dikonfigurasi dengan peraturan WLAN yang sama dari contoh sebelumnya. Perhatikan pada gambar ini bahwa saluran yang dipilih adalah 1 dan 11. Sehingga titik akses yang tidak mengganggu saluran 6 dan dikonfigurasi sebelumnya pada router nirkabel. Nah, memperluas WLAN di kantor atau rumah kecil kini menjadi semakin mudah. Produsen telah mempermudah pembuatan jaringan mesh nirkabel WMN melalui aplikasi ponsel pintar. Anda membeli sistem, menyebarkan titik akses, mencolokkannya, mengunduh aplikasi, dan mengkonfigurasi WMN dengan beberapa langkah. Nah, kita bisa mencarinya di internet. Untuk kata pencariannya yaitu sistem jaringan mesh WiFi terbaik. Ini dapat digunakan untuk menemukan ulasan penawaran terkini atau yang terbaru. Lalu ada NAT untuk IPv4. Pada router nirkabel, jika Anda mencari halaman seperti halaman status yang ditunjukkan pada gambar, Anda akan menemukan informasi penyelamatan IPv4 yang digunakan router untuk mengirim data ke internet. Nah, perhatikan di sini bahwa IPv4-nya yaitu 209.165.201.11 merupakan jaringan yang berbeda dari alamat 10.10.10.1 yang ditetapkan pada antarmuka LAN router. Semua perangkat pada LAN router akan mendapatkan alamat yang ditetapkan awalan 10.10.10. Nah, kenapa sih alamat ini terjadi? Alamat IPv4 209.165.201.11 dapat dirutekan secara publik ke internet. Setiap alamat dengan angka 10 pada oktet pertama adalah alamat IPv4 privat dan tidak dapat dirutekan ke internet. Oleh karena itu, router akan menggunakan proses yang disebut Network Address Translation, yaitu NAT, untuk mengubah alamat IPv4 private menjadi alamat IPv4 yang dapat digunakan melalui internet. Dengan NAT, alamat IPv4 sumber private lokal diubah menjadi alamat publik atau global. Proses ini dibalik untuk paket yang masuk router dapat mengubah banyak alamat IPv4 internal menjadi alamat publik dengan menggunakan NAT. Berapa ISP menggunakan pengalamatan private untuk terhubung ke perangkat pelanggan. Namun pada akhirnya, lalu lintas Anda akan menanggalkan jaringan penyedia yang diarahkan ke internet. Untuk melihat alamat IP perangkat Anda, cari di internet dengan kata kunci alamat IP saya. Lakukan ini untuk perangkat lain di jaringan yang sama, dan Anda akan melihat bahwa semua berbagai alamat IPv4 publik yang sama. NAT memungkinkan hal ini dengan melacak nomor port sumber dan setiap sesi yang dibuat oleh perangkat. Jika ISP Anda mengaktifkan IPv6, Anda dapat melihat alamat IPv6 yang unik di setiap perangkat. Lalu ada kualitas layanan. Banyak router nirkabel yang memiliki opsi untuk mengkonfigurasi Quality of Service QoS. Dengan mengkonfigurasi QoS, Anda dapat menjamin bahwa jenis lalu lintas tertentu seperti suara maupun video diprioritaskan daripada lalu lintas yang tidak terlalu sensitif terhadap waktu, seperti email, penelusuran web. Pada
router nirkabel, lalu lintas juga dapat diprioritaskan pada port tertentu. Gambar ini merupakan tiruan sederhana dari antarmuka QoS berdasarkan GUI Netgear. Anda biasanya akan menemukan pengaturan QoS di menu lanjutan. Jika Anda memiliki router nirkabel, selidiki pengaturan QoS. Terkadang pengaturan ini mungkin tercantum di bawah control bandwidth atau yang serupa. Konsultasikan dokumentasi router nirkabel atau cari di internet untuk mencarinya, yaitu dengan perintah pengaturan QoS untuk merek dan model router Anda. Nah, seperti gambar ini. Lalu ada penelusuran port. Nah, router nirkabel biasanya memblokir port TCP dan UDP untuk mencegah akses yang tidak sah masuk dan keluar dari LAN. Namun, ada situasi ketika port tertentu harus dibuka sehingga program dan aplikasi tertentu dapat berkomunikasi dengan perangkat di jaringan yang berbeda. Penelusuran port adalah metode berbasis aturan dan mengarahkan lalu lintas antar perangkat di jaringan yang berbeda. Saat lalu lintas mencapai router menentukan apakah lalu lintas tersebut harus ke perangkat tertentu. Berdasarkan nomor portnya yang ditemukan pada lalu lintas tersebut, misalnya, router mungkin dikonfigurasi untuk meneruskan port 80 yang terkait dengan HTTP. Saat router menerima paket dengan port tujuan 80, router meneruskan lalu lintas ke server di dalam jaringan yang menyediakan halaman web. Pada gambar ini, penelusuran port diaktifkan untuk port 80 dan terkait dengan server web pada alamat IPv4 yaitu 10.10.10.50. Nah, pada gambar ini, pemicu port memungkinkan router untuk meneruskan data sementara melalui port masuk ke port tertentu. Anda dapat menggunakan pemicu port untuk meneruskan data komputer hanya ketika rentang port yang ditunjukkan digunakan untuk melalui permintaan keluar. Misalnya, game video mungkin menggunakan port 27000 hingga 27100 untuk menghubungkan dengan pemain lain. Ini adalah port pemicu klien obrolan, mungkin menggunakan port 56 untuk menghubungkan pemain yang sama sehingga mereka dapat berinteraksi satu sama lain. Dalam hal ini, jika ada lalu lintas game pada port keluar dalam rentang port yang dipicu, lalu lintas obrolan masuk adalah port 56 yang diteruskan ke komputer yang sedang digunakan untuk memainkan video game dan mengobrol dengan teman-teman. Ketika game berakhir dan port dipicu tidak lagi digunakan, port 56 tidak lagi diizinkan untuk mengirim lalu lintas jenis apapun ke komputer ini. Selanjutnya, pada modul 13.2, configure a basic LAN on the WLC atau konfigurasi WLAN dasar di WLC. Nah, di sini ada video. Hello everyone, we are here to configure a basic wireless local area network on our Cisco Wireless LAN Controller. This is great. The Cisco Wireless LAN Controller, or WLC, is an amazing box that allows you to have a centralized location for configuring multiple access points and deploying multiple wireless local area networks. So let's take a look at our topology. We've got a Cisco Wireless LAN Controller off of switch 1. We have a trunk connection to carry multiple VLANs. Why would we want multiple VLANs between the switch and a wireless LAN controller? Because we're going to have one VLAN segmenting our management network. The management network is how we're going to configure the wireless LAN controller, as well as how we will communicate with our Cisco access points. Secondly, we need another network which is going to connect the user traffic from the access points to the wireless LAN controller. And this is the users on the network, their traffic. So we will see these trunk connections in between our switch and the wireless LAN controller, and then even switch into our access points to allow multiple networks to exist and be segmented on those cables. We then have router R1 over here on the left side, which also has a trunk connection
because router R1 is going to be doing inter-VLAN routing and routing between multiple VLANs, which are networks, between itself down to the rest of the topology. Also, if we take a closer look, we'll see there's going to be a wireless client connected off of access point 1. Access point 1 has a link with PoE marked on it. That is power over Ethernet. Access point 1 is being powered by the switch 1 itself on port FA01. We're going to get started here. We're going to be using PCB on VLAN 1, the management network, to communicate with the wireless LAN controller and to configure it using a GUI. Let's get started. Here on PCB, we've opened a web browser and we've targeted the 192.168.200.254, which is the management IP address of the wireless LAN controller. We are crossing the switch from PCB on VLAN 1 and connecting with this wireless LAN controller so we can configure it on the management network. Since we've accessed the control already on this web page, we're going to click Login and we'll be asked for credentials. With the credentials, we're going to have a username of admin, and then we're going to have a password of Cisco123 with a capital C. I'll click sign in and we'll successfully authenticate, and here is our main splash page on the Cisco wireless LAN controller. Right now you can see that we have no wireless networks deployed. We've configured 0 wireless networks, so any access points that are joined with this controller, they have no wireless networks to share with users. We can see that one access point has joined, that is the Cisco access point of AP1 sitting on that topology screen. At this time we have 0 active clients. Nobody has joined our wireless networks because we don't have any wireless networks. So let's make one. Let's create a basic wireless local area network. So to get started, I'm going to click on Advanced. We're jumping right in. When I click on Advanced, we're going to get an overview screen of my Cisco wireless LAN controller. Here it is. You can see that we have one port plugged in, just one. That one green physical port has multiple networks because of our VLANs. We have VLAN 1, which is for management, which we're using right now on this green port. And we have VLAN 5, which is going to be for user data traffic, also on this green port. That is done through what are called VLAN interfaces. VLAN 1 has its own VLAN interface, and VLAN 5 has its own VLAN interface. Top wireless local area networks. It's empty. We've got none right here. So let's get started and make one. I'll go ahead and click on wireless local area networks. Inside of here, there's none listed. So with a drop-down set of create new, we will click go and let's make one. For the profile name, I'd like to name it something like wireless_LAN. And for the actual wireless SSID that the users will see, I want to keep it the same, wireless_LAN. The ID is for me to keep myself organized. I'll leave it at the original ID of 1. When I click apply, we are not done. We have just begun. After it loads, we will see here that we have many settings to choose from for our wireless_LAN profile. We can see this is a wireless local area network. The SSID of what the users will see. We should probably turn on this wireless. That's the enabled checkbox. Let's turn on the wireless so the users can connect. We have something called interface group. Right now it's set to management. That is the management network. I don't want users connecting to the SSID of wireless_LAN and jumping on the management network where they can access and configure the controller as well as the access points. Instead, we'll select the other network that's deployed, which is user_WLAN. This would be the user traffic, which is kept separate from the management traffic. That would be the equivalent of VLAN 5. We're not done yet. Let's go into the security tab and actually put a wireless password on that users will have to use in order to get on the network. We'll leave the default security of WPA and WPA2. We will leave WPA2 policy with AES. That's beautiful. But for the authentication key, I'm going to deselect 802.1x, and I want to use pre-shared key, which is PSK. I'll checkmark PSK, and it's going to ask me what password will you have the users type in. And for me, that's Cisco123 with a capital C. That's what the users will need to enter in order to gain access to my wireless. I'll click apply because we are done at this time for a basic wireless local area network.
And then we're going to go back to the main home screen and verify that there is a wireless network, that users can see it, and that maybe a client has connected. So I'll click on home in the top right corner. And where before we had 0 wireless networks, now we have 1. Where there was 0 active clients, there is now 1. I can click on that active client and we can get more info about it. I can see the client's MAC address. The client has an IP address of 5.2, which is on the user network. Management network was 200. The user network is network 5.0. The client joined on the user network, and they joined on access point 1 using my WLAN profile of wireless_LAN on the wireless network name of wireless_LAN that the user saw. We have successful connectivity by deploying network settings and wireless settings on a controller and having the controller share it with the access points. Next, pada 13.22, WLC topology. The topology and addressing scheme used for videos and this topic are shown in the figure and table. The access point, or AP, is a controller-based AP as opposed to an autonomous AP. Recall that controller-based APs require no initial configuration and are often called lightweight AP or LAPs. LAPs use the lightweight access point protocol LWAPP to communicate with a WLAN controller or WLC. Controller-based APs are useful in situations where many apps are required in the network, as more APs are added. Each AP is automatically configured and managed by the WLC. Jadi, topologi WLC ini topologi dan skema pengalamatan yang digunakan untuk video dan topik tersebut ditunjukkan dalam gambar dan tabel di sini. Nah, jadi titik akses atau AP merupakan AP berbasis pengontrol, bukan AP otonom. Perlu diingat bahwa AP berbasis pengontrol tidak memerlukan konfigurasi awal dan sering disebut sebagai AP ringan atau LAP. LAP menggunakan protokol titik akses ringan atau LWAPP untuk berkomunikasi dengan pengontrol WLAN atau WLC. AP berbasis pengontrol berguna dalam situasi di mana banyak AP diperlukan dalam jaringan. Saat lebih banyak AP ditambahkan, setiap AP secara otomatis dikonfigurasi dan dikelola oleh WLC. Next, login to the WLC. Configuring a wireless LAN controller or WLC is not that much different from configuring a wireless router. The big difference is that a WLC controls APs and provides more service and management capabilities, many of which are beyond the scope of this module. Jadi, untuk masuk ke WLC, konfigurasi pengontrolan nirkabel atau WLC tidak jauh berbeda dengan mengonfigurasi router nirkabel. Perbedaan utamanya yaitu WLC mengontrol AP dan menyediakan lebih banyak layanan dan kemampuan manajemen yang sebagian besarnya berada di luar cakupan modul ini. Nah, pada gambar di bawah ini menunjukkan pengguna yang masuk ke WLC dengan kredensial yang dikonfigurasi selama pengaturan awal. The network summary page is a dashboard that provides a quick overview of the number of configured wireless networks, associated access point, apps, and active clients. You can also see the number of preview access point and client as shown in the figure. Jadi halaman ringkasan jaringan adalah dashboard yang menyediakan ikhtisar singkat tentang jumlah jaringan nirkabel yang dikonfigurasi, titik akses AP terkait, dan klien aktif. Kita juga dapat melihat jumlah titik akses point dan klien nakal seperti yang ditunjukkan pada gambar. Next, view AP information.
Click access point from the left menu to view an overall picture of the app system information and performance. As shown in the figure, the app is using an IP address 192.168.200.3. Because Cisco Discovery Protocol or CDP is active on this network, the VLC knows that the IP is connected to the fast Ethernet 0/1 port on the switch. Jadi untuk melihat informasi AP, mengklik access point dari menu sebelah kiri untuk melihat gambaran keseluruhan informasi sistem dan kinerja AP. Nah, AP menggunakan alamat IP 192.168.200.3. Karena Cisco Discovery Protocol atau CDP aktif di jaringan ini, VLC mengetahui bahwa AP terhubung ke port fast Ethernet 0/1 pada switch. This AP is in the topology is a Cisco Aironet 1850 YA, which means you can use the command line and a limited set of familiar IS commands. In the example, the network administrator ping the default net gateway, ping the VLC, and verify the wireless interface. Jadi, AP dalam topologi ini adalah Cisco Aironet 1815, yang berarti Anda dapat menggunakan baris perintah dan serangkaian perintah iOS yang sudah dikenal. Nah, dalam contoh tersebut, administrator jaringan melakukan ping ke gateway default, melakukan ping ke VLC, dan memverifikasi antarmuka kabel. Next, advanced settings. Most VLC will come with some basic setting and menus that user can quickly access to implement a variety of common configuration. However, as a network administrator, you will typically access the advanced settings. For the Cisco 3504 wireless controller, click Advanced and the upper right-hand corner to access the Advanced Summary page. As shown in the figure, from here you can access all the feature of the VLC. Jadi pada pengaturan Advanced atau pengaturan lanjutan, sebagian besar VLC akan dilengkapi dengan beberapa pengaturan dan menu dasar yang dapat diakses pengguna dengan cepat untuk menerapkan berbagai konfigurasi umum. Namun, sebagai administrator jaringan, kita biasanya akan mengakses pengaturan lanjutan. Untuk Cisco 3504 wireless controller, klik Advanced di ujung kanan atas untuk mengakses halaman ringkasan lanjutan. Kemudian dari situ, kita dapat mengakses semua fitur VLC. Configure a WLAN. Wireless LAN controllers have port and interface. Ports are the socket for the physical connection to the wired network. They resemble switch ports. Interfaces are virtual. They are created in software and are very similar to VLAN interface. In fact, each interface that will carry traffic from a WLAN is configured on the VLC as a different VLAN. The Cisco 3504 VLC can support 150 access point and 496 VLANs. However, it only has 5 physical ports as shown in the figure. This means that each physical port can support many apps and VLANs. The ports on the VLC are essentially trunk ports that can carry traffic from multiple VLANs to a switch for distribution to multiple apps. Each AP can support multiple VLANs. Jadi, mengonfigurasi WLAN. Pengendali LAN nirkabel memiliki port dan interface. Port merupakan soket untuk koneksi fisik ke jaringan nirkabel. Port menyerupai port switch. Interface bersifat virtual.
Port dibuat dalam perangkat lunak dan sangat mirip dengan interface VLAN. Faktanya, setiap interface akan membawa lalu lintas dari WLAN dikonfigurasi pada WLC sebagai VLAN yang berbeda. Cisco 3504 WLC dapat mendukung 150 titik access point dan 4096 VLAN. Namun hanya memiliki 5 port fisik, seperti yang ditunjukkan pada gambar di sini. Yang berarti bahwa setiap port fisik dapat mendukung banyak AP dan WLAN. Port pada WLC pada dasarnya adalah port trunk yang dapat membawa lalu lintas dari beberapa VLAN ke switch untuk didistribusikan ke beberapa AP. Setiap AP dapat mendukung beberapa WLAN. Basic WLAN configuration on the WLC includes the following steps. Jadi konfigurasi WLAN dasar pada WLC dapat mencakup langkah-langkah berikut. First, create the WLAN. In the figures, the administrator is creating a new VLAN that will use wireless LAN and the name and service set identifier or SSID. The ID is an arbitrary value that is used to identify the WLAN in display output on the WLC. Jadi yang pertama kita membuat WLAN. Nah, pada gambar ini administrator sedang membuat WLAN baru dan akan menggunakan wireless LAN sebagai nama dan pengenal set layanan atau SSID. ID merupakan nilai acak yang digunakan untuk mengidentifikasi WLAN dalam tampilan keluaran pada WLC. Next, apply and enable the WLAN. After clicking apply, the network administrator must enable the WLAN before it can be accessed by user as shown in the figure. The enable checkbox allows the network administrator to configure a variety of features for the WLAN, as well as additional WLANs before enabling them for wireless client access. From here, the network administrator can configure a variety of settings for the WLAN including security, queues, policies, and other advanced settings. Jadi yang kedua ini menerapkan dan mengaktifkan WLAN. Setelah mengklik terapkan, administrator jaringan harus mengaktifkan WLAN sebelum dapat diakses oleh pengguna. Nah, kotak centang aktifkan ini enable memungkinkan administrator jaringan untuk mengonfigurasi berbagai fitur untuk WLAN serta WLAN tambahan sebelum mengaktifkannya untuk akses klien nirkabel. Kemudian dari sini, administrator jaringan dapat mengonfigurasi berbagai pengaturan untuk WLAN termasuk keamanan, QoS, kebijakan, dan pengaturan lanjutan lainnya. Next, select the interface. When you create a WLAN, you must select the interface that will carry the WLAN traffic. The next figure shows the selection of an interface that has already been created on the WLC. We will learn how to create interface later in this module. Jadi yang ketiga, pilih interface. Saat kita membuat WLAN, kita harus memilih interface yang akan membawa lalu lintas WLAN. Nah, gambar ini selanjutnya menunjukkan pemilihan interface yang telah dibuat pada WLC. Kemudian, secure the WLAN. Click the Security tab to access all the available options for securing the LAN. Jadi yang keempat ini, amankan WLAN. Klik tab keamanan untuk mengakses semua opsi yang tersedia untuk mengamankan LAN. Nah, di sini klik tabel security. Kemudian administrator jaringan ingin mengamankan layer 2 dengan WPA2 PSK. WPA2 dan 802.1x diatur secara default. Di kotak tarik turun atau drop down box, keamanan layer 2, verifikasi bahwa WPA plus WPA2 dipilih atau tidak ditampilkan. Klik PSK dan masukkan kunci yang dibagikan sebelumnya seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, kemudian klik terapkan. Ini akan menangkapkan WLAN dengan autentikasi WPA2 PSK. Klien nirkabel yang mengetahui kunci yang dibagikan sebelumnya sekarang dapat mengaitkan dengan mengautentikasi dengan AP.
Next, verify the VLAN is operational. Click VLANs in the menu of the left on the left to view the newly configured VLAN. In the figure, you can verify that VLAN ID 1 is configured with wireless LAN and the same as the name and SSID it is enabled and is using WPA2 PSK security. Jadi yang kelima, verifikasi bahwa VLAN berfungsi. Klik VLAN di menu sebelah kiri untuk melihat VLAN yang baru dikonfigurasi. Pada gambar ini, kita dapat memverifikasi bahwa VLAN ID 1 dikonfigurasi dengan wireless LAN dengan sebagai nama dan SSID. Diaktifkan dan menggunakan keamanan WPA2 PSK. Next, monitor the VLAN. Klik the monitor tab at the top to access the advanced summary page again. Here you can see that the wireless LAN now has one client using its service, as shown in the figure. Jadi yang keenam ini memantau VLAN. Klik tab monitor di bagian atas untuk mengakses halaman ringkasan lanjutan lagi. Di sini kita dapat melihat bahwa wireless LAN sekarang memiliki satu klien yang menggunakan layanannya seperti yang ditunjukkan pada gambar. Next, view wireless client details. Click clients in the left menu to view more information about the client connected to the VLAN. As shown in the figure, one client is attached to wireless LAN through IP1 and was given the IP address 192.168.5.2. The ICP service in this topology are provided by the router. Jadi yang terakhir ini, lihat informasi klien kabel, klik klien di menu sebelah kiri untuk melihat informasi lebih lanjut tentang klien yang terhubung ke VLAN. Nah, di gambar ini, satu klien terhubung ke wireless LAN melalui AP1 dan diberi alamat IP 192.168.5.2. Layanan DHCP pada topologi ini disediakan oleh router. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi tentang menentukan server SNMP dan radius di WLC. Nah, ini ada video tentang SNMP dan radius WLC. Selanjutnya itu ke SNMP dan radius. Pada gambar PCA menjalankan perangkat lunak service Simple Network Management Protocol dan Remote Authentic Dual User Service. SNMP digunakan untuk memantau jaringan administrator jaringan ingin WLC meneruskan semua pesan log SNMP yang disebut trap ke server SNMP. Selain itu, untuk mengetahui penggunaan WLAN, administrator jaringan ingin menggunakan server radius untuk layanan autentikasi, orisasi, dan akuntansi. Alih-alih memajukan kunci berbagai yang diketahui publik untuk autentikasi seperti yang mereka lakukan dengan WPA2 RPSK. Pengguna akan memasukkan kredensial nama pengguna dan kata sandi mereka sendiri. Kredensial tersebut akan diverifikasi oleh server radius dengan server radius. Dengan cara ini, akses penggunaan individual dapat dilacak dan diaudit jika perlu, dan akun pengguna dapat ditambahkan atau dimodifikasi. Selanjutnya itu konfigurasi informasi server SNMP. Nah, di sini kita harus mengklik tab manajemen untuk mengakses berbagai fitur manajemen. SNMP tercantum di bagian atas menu di sebelah kiri. Klik SNMP untuk memperluas set menu, lalu klik trap receiver, klik new untuk mengkonfigurasi trap receiver SNMP baru, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, selanjutnya kita masukkan nama komunitas SNMP dan alamat IP address 4 atau IP address 6 untuk server SNMP. Klik terapkan, WLC sekarang akan meneruskan pesan log SNMP ke server SNMP. Nah, selanjutnya itu konfigurasi informasi server radius. Dalam contoh konfigurasi ini,
Administrator jaringan ingin mengkonfigurasi WLAN menggunakan WPA2 Enterprise, bukan WPA2 Personal atau WPA2 PSK. Autentikasi akan ditangani oleh server Radius yang berjalan pada VCA. Untuk mengkonfigurasi WLC dengan informasi server Radius, klik tab Security Radius Authentication. Tidak ada server Radius yang dikonfigurasi saat ini. Klik New untuk menambahkan VCA sebagai server Radius. Nah, masukkan alamat IP address port untuk VCA dan rahasia bersama atau kata sandi. Ini adalah kata sandi yang digunakan antara WLC dan server Radius. Ini bukan untuk pengguna. Klik terapkan seperti pada gambar ini. Nah, setelah milik terapkan, daftar server autentikasi Radius yang dikonfigurasi akan diperbarui dengan server baru yang terdaftar. Selanjutnya itu ke topologi dengan penyelamatan VLAN 5. Seperti VLAN yang dikonfigurasi pada WLC memerlukan termuka virtualnya sendiri. WLC memiliki 5 port fisik untuk lalu lintas data. Setiap port fisik dapat dikonfigurasi untuk mendukung beberapa WLAN, masing-masing pada antarmuka virtual sendirinya. Port fisik juga dapat digabungkan untuk membuat tautan bandwidth tinggi. Administrator jaringan telah memutuskan bahwa WLAN baru akan menggunakan antarmuka VLAN 5 dan jaringan 192.165.5.0/24. Router pertama sudah memiliki sub antarmuka yang dikonfigurasi dan aktif untuk VLAN 5, seperti yang ditunjukkan dalam topologi dari keluaran singkat antarmuka IV. Inilah gambar topologinya. Selanjutnya itu mengkonfigurasi antarmuka baru. Nah, mengkonfigurasi ini ada 6 langkah-langkah, yaitu buat antarmuka baru, konfigurasi nama dan ID VLAN, konfigurasi port alamat antarmuka, konfigurasi alamat server DHCP, terapkan dan konfigurasi verifikasi antarmuka. Selanjutnya itu mengkonfigurasi cakupan DHCP. Langkah-langkahnya juga ada 5. Buat cakupan DHCP baru, berikan nama cakupan DHCP, verifikasi cakupan DHCP yang baru, konfigurasi dan aktifkan cakupan DHCP baru, dan verifikasi cakupan DHCP yang diaktifkan. Selanjutnya itu konfigurasi WLAN perusahaan WPA2. Secara default, semua WLAN yang baru dibuat pada WLC akan menggunakan WPA2 dengan encryption system. 802.1x adalah protokol manajemen kunci default yang digunakan untuk berkomunikasi dengan server Radius. Karena administrator jaringan telah mengkonfigurasi WLC dengan alamat IP address port dari server Radius yang berjalan pada VCA. Nah, ini ada langkah-langkahnya, yaitu kita membuat VLAN baru, konfigurasi WLAN dan SSID, aktifkan WLAN untuk VLAN 5, verifikasi default ICE dan 802.1x, konfigurasi keamanan WLAN untuk menggunakan server Radius, verifikasi apakah WLAN baru tersedia. Muhammad Hafiz Rizqullah, and in this video I want to explain about module 13.4 about troubleshoot WLAN issues. So the first is troubleshooting approaches. In the previous topic, we learned about WLAN configuration. Here we will discuss about troubleshooting WLAN issues. Network problems can be simple or complex and can result from a combination of a hardware, software, and connectivity issues. Technician must be able to analyze the problem, determine the cause of the error before they can resolve the network issues. This process is called troubleshooting. Troubleshooting any sort of network problem should follow a systematic approach. A common and efficient troubleshooting methodology is based on the scientific method and can be broken into 6 main steps shown in the table. So the first is identify the problem. The first step in the troubleshooting process is to identify the problem, and then the second is establish a theory of probable cause. After you have talked to the users and identify the problem, you can try and establish a theory of probable cause. This step often yields more than a few probable cause to the problem. And then the third is
We test the theory to determine the cause. Based on the probable cause, test your theories to determine which one is the cause of the problem. A technician will often apply a quick procedure to test and see if it solves the problem. If a quick procedure does not correct the problem, you might need to research the problem further to establish the exact cause. The fourth is establish a plan of action to resolve the problem and implement the solution. After you have determined the exact cause of the problem, establish a plan of action to resolve the problem and implement the solution. And then the fifth is verify full system functionality and implement preventive measures. After you have the correct problem, verify full functionality and if applicable, implement preventive measures. And then the sixth is document findings, action, and outcomes. In the final step of the troubleshooting process, document your findings, actions, and outcomes. This is very important for future reference. To assess the problem and determine how many devices on the network experiencing the problem, if there is a problem with one device on the network, start the troubleshooting process at that device. If there is a problem with all devices on the network, start the troubleshooting process at the device where all other devices where all other devices are connected. You should develop a logical and consistent method for diagnosing network problems by eliminating them one problem at a time. Okay, so the first is wireless client are not connecting. When troubleshooting a WLAN, a process of elimination is recommended. If there is no connectivity, check the following. Confirms the network configuration on the PC using the ipconfig command. Verify the PC has received an IP address via DHCP or is configured with a static IP address. Confirms that the device can connect it to the wired network. Connect the device to the wired LAN and ping a known IP address. If necessary, reload drivers as appropriate for the client. It may be necessary to try a different wireless network interface connection. If the wireless network interface card of the client is working, check the security mode and encryption settings on the client. If the security settings do not match, the client cannot gain access to the WLAN. If PC is operational but the wireless connection is performing poorly, check the following. How far is the PC from an access point? Is the PC out of the plant coverage area or BSA? The second is check the channel settings on the wireless client. The client software should detect the appropriate channel as long as the SSID is correct. Check for the presence of other device in the area that may be interfering with the 2.4 GHz band. Examples of other devices are cordless phones, baby monitors, microwave ovens, wireless security system, and potentially rogue access point. Data from this device can cause interference in the WLAN and intermittent connection problems between a wireless client and access point. Next, ensure that all devices are actually in place. Consider possible physical security issues. Is there power to all devices and are they powered on? Finally, inspecting links between cabled device looking for bad connectors or damaged or missing cables. If the physical plant is in place, verify a wired LAN by pinging devices, including the access point.
If connectivity still fails at this point, perhaps something is wrong with the access point or its configuration. When the user PC is eliminated as the source of the problem and the physical status of the device is confirmed, begin investigating the performance of the access point. Check the power status of the access point. Next, we have troubleshooting when the network is slow. To optimize and increase the bandwidth of 802.11 dual band routers and access point, either upgrade your wireless client or split the traffic. The upgrade your wireless client is to the device can slow the entire VLAN for the best performance. All wireless devices should be support the same highest acceptable standard. Although 802.11ax was released in 2019, 802.11ac is most likely the highest standard that enterprises can currently enforce. The second is split the traffic. The easiest way to improve wireless performance is to split the wireless traffic between 802.11n, 2.4 GHz band, and the 5 GHz band. Therefore, the 802.11n or better can use the two bands as two separate wireless networks to help manage the traffic. For example, use the 2.4 GHz network for basic internet tasks such as web browsing, emails, and downloads, and use the 5 GHz band for streaming multimedia as shown in the figure. Okay, this is the way you can improve your wireless connection by splitting the traffic. So we have the 5 gigahertz and then we have the 2.4 gigahertz band. So they both have each of their own traffic that they cannot interfere one and another. Okay. Next, there are several reasons for using a split traffic approach. The first is the 2.4 gigahertz band may be suitable for basic internet traffic that is not time sensitive, and then the second is the bandwidth may still be shared with the other nearby VLANs. The 5 GHz band is much less crowded than the 2.4 GHz band, ideal for streaming multimedia. The 5 GHz band has more channel, therefore the channel chosen is likely interference free. Bi-dual band routers and access points use the same network name and on both the 2.4 GHz band and the 5 GHz band. The simplest way to segment traffic is to rename one of the wireless network with a separate descriptive. It is easier to connect to the right network. To improve the range of a wireless network, ensure the wireless router or access point location is free of obstruction such as furniture, fixtures, and tall appliances. These block the signals, which shortens the range of the VLAN. If this still does not solve the problem, then a Wi-Fi range extender or deploying the Powerline wireless technology may be used. And then the next one is updating the firmware. Most wireless routers and access point offer upgradable firmware. Firmware release may contain fixes for common problems reported by customers as well as security vulnerabilities. You should periodically check the router or access point for updated firmware. In the figure, the network administrator is verifying that the firmware is up to date on a Cisco Meraki AP. On a WLC, there will most likely be the ability to upgrade the firmware on all access points that the WLC controls. In the next figure, the network administrators is downloading the firmware image that will be used to upgrade all the access points.
On a Cisco 3504 wireless controller, click the wireless tab and then to the access point. From the left menu, we have a global configuration submenu. Then scroll to the bottom of the page for the access point image pre-download section. Users will be disconnected from the WLAN and the internet until the upgrade is finished. The wireless router may need to reboot several times before normal network operation are restored. Okay, that is all I have to explain to you about module 13.4, and my name is Muhammad Hafiz Rizkulo, signing out.